manilog aun ti pang para na silog kami situation dem kaya mo na kabila na bejedin ki gabo tato mo ngolo ruksuku gumang silom ni approximately ngo 9-10 years ane after 9 years ba after 10 years back pong ruksuto ko tato mo sunguna ngok ame to ngo tatom katungai mane bekekta uniqueness ko dung mainol kadek du palak tok ko dune bangsi ka dung edem basuri am du pe hindi pe ngolo misi pe bangsi am do bon na ne mane edem nongolo normally okolo ki mudda napalo ki mudda kintu olok tato bu angu style of peke mundan tarika karung songkuna ademing ekta berian clip ko songkuna made ekta mane kinpanam bostung karam pokon ngolo bangsi mulla da kamnam ko na kintu okolok ko muyen kapam muyen apum langkan du video miskin mape enda pe katel du toka মানে ওকাইটা নলো তাতো মানে যোনটো টিউনে মলো কালা মানে ইয়েবুলো মুল্লা দং মানে কারেক্ট নাই কিন্তু জাস্ট সাপোজ আমিকদম মিকজেম গেলা আমিকদম মিকজেম যদি বিট দেম তান মলো না সাউন্ড তান মলো কিন্তু হেগইন মামাই যাতে ওকাই হুপাকে বানসি মুন্নাম দেম মানে ইয়েবুলো যে মুতু নাপালক মানে নাপারুলো মুতু নাম মায়ে মানে ইয়েবুলো মুতু নাম দেম আমি মানে পট্টম পালেগলা মায়ে মানে তোমরা মানে হুপাকে মুন্নাম দেম কাল একটা কুইশন কো না পিলানে bangsinya mudon napalok kasarno purap lagi dah. Sebenarnya napalok melina masarno ya bulok ke melik pekdak pun naik tato. Naik apa? Ada definisi. Oke itu ya bulok bangsi mundam dem nodulok kan pikir itu. Nok itu dek ikaw ada kom. Oke ikaw, ekdam coba bisi bosku pare kam. Semua pilih kan. Gorugal rakhi dodo capuri bo. Gorugal capuri do gorugal do jabon dok. Jabon isi dok sampai pempa bangsi mau pempam sin yobong koki mudak ada apa deh mau takam mau jabon taya to jabon tala to mau sapuri bo jabon taya to mau bogibil sapuri bogibil dolong sapuri bo mau menjag gualam rakhi dunga goru gualam odok kamu ajolok kamu orang kalau mau ajolo ke sisal ajolo ke mau mati dunia mau tato bu ngol after 10-12 years back pengor sudung ko doka ngo tato kolok sam latung ngo tato ko permanent pe latung mane hamo ajo ngoin ka sok rakta empai nango mulila ampe mutkin bagi tu ngo muyir se na tato kolok sam latung na doka beketu hukum to banai nam kata karu ko tani to munna tani to banai ru jota obviously ngo muyir so na latung tato kolok sangram tato ma thank you
karena mungkin video cagai just informative video ko sa oke beja kangoro angu category lo bomma just this is new thing em patak banna anu bostu na bilana lopa maximum no basuri bajane wala business mane bangsi ate mundam napalo kanguto pasong na nologom I think first time yebulok bangsi mundo kanguto patok lagang mane ngo ngok audience ke mato lengkan bi pamna taniya yebulok gom bangsi mulla ra ganna ngo lengkan bi pamna silok video bonata oke video kalu sum like comment share subscribe bila usulang ko next time imagine video ko takam misrangam bye bye